Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Laing rollback sa presyo sa lana hangtod 25 pesos matag litro. Ipatuman karong simanaha. Kalidad sa hangin sa Metro Cebu nagkaubos. Publiko giawhag nga mag-face mask. Pagpanindot sa mga pasilidad sa Mactan Cebu International Airport alang sa ASEAN Leaders Summit. Mahuman karong buwana. Duha patay sa managlahing aksidente sa kadalanan sa dakbayan sa Naga. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales Tecling. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, laing hugna sa rollback sa presyo sa petroleum products nga hangtod 25 pesos matag litro ipatuman karong simanaha. Taliwa kini sa gibatyagan nga kahimtang karon sa Strait of Hormuz. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mismong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nipaybaw sa opisyal nga pagbana-bana sa linghugna sa oil price rollback karong Martes. Minusan ang diesel og 24 pesos and 94 centavos sa kada litro, samtang kuhaan og 3 pesos and 41 centavos ang matag litro sa gasolina og 2 pesos usab ang kada litro sa kerosene. Mato ni Marcos Jr. nga dako kini og ginhawa alang sa ubang mga motoristang nagkalisod na sa pagpatubil. Maong gihangon niya ang mga kumpanya sa lana nga ipatuman ang dakong pagbarato sa petroleum products nga sakto. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Sa susunod po na linggo, may mas malaking bawas sa presyo ng langis. Dahil dito, bababa ang diesel ng humigit kumulang 24 pesos at 94 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay 3 pesos 41 centavos at ang kerosene ay 2 piso. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo at malinaw ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. May ginhawang parating. At sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Ibigay ninyo sa taong bayan ang dapat naman na nasa kanila. At para sa ating mga kababayan, bukas ang ating tanggapan at ang Department of Energy para sa inyong mga reklamo. Kung may paglabag, ipaalam po ninyo sa amin, kikilos kami kagad. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay natin ng 10 pesos fuel discount para sa mga PUV at para sa mga bus. At tuloy din ang service contracting program para sa mga PUV driver. Ang bawat sentimo na ibinababa ay dapat maramdaman ng bawat Pilipino. Alam naman namin kung gaano kahalaga ang oras ng bawat kababayan natin. Ang bawat oras natin ay dapat ginugugol sa ating pamilya, sa eskwela, sa trabaho, hindi po sa nakapila. Subay sa rollback, may pasalig si Marcos Jr. nga magpadayon ang mga programa alang sa mga apektado sa global fuel crisis. Sama lang kini sa service contracting program nga ipatuman sa ubang dapit sa nasod sa mosunod pa mga panahon. Samtang padayon ang pagbantay sa kasabutan tali sa Amerika ug Iran
bahin sa pagpagi sa mga barko sa Strait of Hormuz aron makakuha og petrolyo sa Middle East countries. Niadto nakalabay nga weekend, giabilihan sa Iran among kritikal nga agianan. Apan gisiradan kini pagbalik human sa pipila ka oras kay matud pa gibabagan sa mga barko sa Amerika ang mga pantalan duol sa Iran. Paday ng panagsabot sa mga lider tali sa duha ka mga nasod samtang nagpabilin ang kabalaka sa mga lider sa ubang nasod human sa nimong atras abante nga lakang ngadto sa Strait of Hormuz. Gia Navarro, CCTN News. Kalidad sa hangin sa Metro Cebu nagkaanam kaubos tungod sa mga nahitabong sunog ug sa aso gikan sa mga sakyanan nga makadaot sa panglawas. Gipahimangno ang Environmental Management Bureau 7 nga kun mahimo mag-face mask aron dili makahanggap sa mga daotang air particles. Ang kasayuran hatod ni Randy Gurion. Nagpabilin sa very unhealthy ang kahimtang sa hangin sa Metro Cebu base sa nahimong monitoring gikan sa Environmental Management Bureau 7. Sa gipagawas nilang report gikan sa Talisay City Station, niabot sa 177 ang air quality index sa Metro Cebu. Mas ubos kini og gamay itandi sa 199 nga natala ni adtong adlawng Domingo. Gipasabot sa air quality monitoring specialist nga si Engineer Arthur Nino Kalupig nga nagkahanap ang hangin tungod sa mga nagpundong air particles karong nagkainit ang panahon. Tungod kini sa mga nahitabong sunog sa kabalayan, grass fires ug asong gibuga gikan sa mga sakyanan. Maong makadaot sa paglawas sa tanan kung makahanggap kini sa tao human sa taas nga exposure sa gawas. Ang tendency po na if init kayo ang panahon, ang pollutants nga nasa hangin mas gaan, no? And mag-steady ra gyud na siya sa hangin. Wala na siya posibilidad nga mo munaog, no? So ingana na ang resulta kung init kayo ang temperatura. Subay sa kabalakang naangkon sa publiko, gitaod sa EMB7 ang laing PM2.5 monitoring device sa ilang buhatan. Alang kini sa mas accurate nga monitoring sa kahimtang sa hangin sa ubang bahin sa Metro Cebu. Sukdon sa maong device ang pinong nga particles sa hangin aron makakuha og tukma nga air quality index. Nakig-alayon usab sila sa ubang ahensya sa gobyerno alang sa dugang pang-intervention. Actually ginatanaw sad na nato nga posibilidad sir no ug magpadayon gid ni nga anik. Bintaha lang gani ron kay klase, no? So if ever magpadayon gid ni possibly mag-recommend na mo nang mag-coordinate ni sa ubang agencies, local government or national government agencies kung unsay maayong buhat. Kitamagan sa EMB7 ang publiko nga likayan una ang outdoor activities ug magpundo una sud sa panimay. Sirad-an una ang bintana ug pultahan ug gamiton ang recirculate mode sa air conditioning unit kung aduna man. Kung mugawas, mas maayong mogamit og N95 mask aron dili makahanggap sa daotang air particles. Randy Gurion, CCTN News. Syudad sa Mandawi, miauhag sa mga residente nga magmatngon taliwa sa grabing kainit sa panahon o dili maayong kalidad sa hangin. Samtang ang syudad sa Sugbo, giauhag usab ang mga barangay nga likayan ang pagdaob sa basura aron dili magkadugang sa problema sa hangin. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Duha ka resolusyon ang gipasa sa konseho sa syudad sa Mandawi atol sa ilang sesyon kaganinang buntag. Kabahin sa grabing kainit sa panahon ug dili maayong kalidad sa hangin. Giawhag ang mga residente, ilabi na ang vulnerable sector sa pag-inom og daghang tubig, paglikay sa pagawas kung udto o pagpasilong aron malikayan ang sakit. Giawhag usab ang mga barangay, eskwelahan ug kumpanya sa pagpatuman og heat mitigation measures sama sa pag-adjust sa kalihukan nga ipahigayon sa gawas, paghatag og akses sa tubig ug pagpalambo sa ventilation. Gidasig usab ang kagamhanan sa syudad sa pagpalig-on sa information campaign ug pagmonitor sa heat advisory. Lain pang resolusyon, nag-awhag sa residente pagsulob og face mask subay sa dili maayong kalidad sa hangin suma sa Environmental Management Bureau 7. Ato lang gihimangnuan ang ato ang mga constituents no na to be extra careful as much as possible, especially ning mga naigi pamati, senior citizen, mga bata, pregnant women, kay dili gid siya maayo magasgawas lately. So nanghimangno lang ta if gani manggawas man gani gibutang po dito sa giingon sad sa DNR na
maggamit og mask. Sa habig usab sa Cebu City, nakita ni Mayor Nestor Archival nga lakip sa mga contributors sa nagkadaot nga hangin, mawang sa gunson nga sunog sa residential area o grass fire. Mawang giawhag sa mayor ang mga tagbalay nga likayan una ang pagdaob sa basura aron dili na mosamot ang kahugaw sa hangin ug sa palibot. Gitahasan ni Archival ang mga barangay environmental officers nga ilakip ang maong hangyo sa ilang information dissemination ngadto sa kabalayan. Ay mga tao nga magdaob, especially sa irang area where daghan ang garbage. So these are the things nga usa sa or few items nga nganong ang atong air quality dili maayo. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Gikumpirmar sa DENR Environment Management Bureau 7 nga gilibkas nila ang cease and desist order ngadto sa Monterrasas de Cebu human nga gitubag ang gihimong mga kalapasan. Matod sa gipadalang pamahayag nga gituman sa developer ang mga rekisitos ubos sa Environmental Compliance Certificate ug nibayad sa mga multa ngadto sa gobyerno. Gipasabot ni EMB7 Regional Director John Edward ang mga gihimo sa Mont Property Group. Ang mga corrective measures maong mahimong makapadayon sa ilang development project. Sama lang kini sa pond excavation, mga estruktura sa ilawom ug sa ibabaw ug uban pa. Gitarong sa developer ang 23 ka mga detention ponds nga kayang makapundo og hangtod 52,000 cubic meters nga tubig aron dili mo grabe ang lunop ngadto sa ubos na bahin. Daan ang gimugatan sa Mont Property Group nga walay kalabutan ang Monterrasas Project sa halapad nga pagbaha sa Sugbo sa miaging tuig. Nagkadaiyang baratong produkto gikan sa nagkadaiyang bahin sa Sugbo ang gagipamligya at ubangan sa Mandawi City Hall. Lakip niini ang nagkadaiyang priskong utanon, prutas ug uban pang mga palaliton. Kinin na mapalit sugod alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon ug molungtad kini ugmang adlaw pinagi sa pagpakiktambayayong sa lokal nga kagamhanan sa Mandawi. Ang mao nga kalihukan kabahin sa kadiwa ng Pangulong program pinagi sa Department of Agriculture Central Visayas nagtumong sa paghatag og barato og preskong produkto direkta gikan sa mga mag-uuma ngadto sa mga konsumidor. Mosunod, pagpanindot sa mga pasilidad sa Mactan Cebu International Airport alang sa ASEAN Leaders Summit, mahuman karong buwana. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
nga tigulang og hubakon. Sugot siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa ato mga balita, pagpanindot pa sa mga pasilidad diya sa Mactan Cebu International Airport alang sa ASEAN Leaders Summit mahumana karong buwana. Apil sa mga gipangandaman ang VIP lounge alang sa mga dagkong opisyal sa Southeast Asian mga nasod nga mga bot dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Tuyong gisuroy sa mga sakop sa media ang pipila ka mga pasilidad sulod sa Mactan Cebu International Airport nga gipanindot na alang sa umaabot nga ASEAN Leaders Summit karong Mayo. Usa na nini mao ang General Aviation Terminal Building diin moabot diha ang mga foreign dignitaries sakay ang kaugalingong eroplano gikan sa mga kanasuran sa Southeast Asia. Tinabangay ang MCIA Authority o Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contieza sa pag-renovate gikan sa itsura sa building ingon man sa VIP lounges. Gisugda na kini niadtong Enero og lauman nga mahuman sa dili pa mga bot ang mga bisita ning buwana. Actually, before is natay offices diri sa ubos, which is ato siya gitanggal tanan gibalhin sa taas. So mostly sa ubos nahimo siyang lounges gid whole ano. Nakaanda mo sab ang laing VIP lounge sa Terminal 2 alang sa mga foreign dignitaries nga mosakay og commercial plane. Law mang matagamtaman sa mga dagkong bisita ang mainitong pag-abi-abi gikan sa mga staff sa airport ug uban pa. Pipila lang kini sa gihimong site enhancements nga gihimo sa MCIA Authority nga gilaumang mahuman ning buwana. Matod sa General Manager nilang si Julius Neri Jr.,
Nga anaa na lang sa finishing touches ang gihimo o napakini maggamit sa higayong mga butna ang mga delegado. So, everything has already been programmed. So hopefully all of our suppliers will be able to deliver. Of course, if there are any glitches, then we have to go to plan B. Tungod niini, striktohon sa mga otoridad ang security protocol sa palibot sa terminal. Sa higayong mga bot ang mga abyon nga sakay ang mga delegado sa ASEAN. Maong gihangyon ineri ang ubang mga pasahero nga planuhon daan ang ilang mga lakaw aron dili matanggong og malangay subay sa gipatumang hugot nga seguridad sa gawas. Please plan around there being delays. In other words, if you have a meeting in Manila on May 8 at noontime, please do not go May 8 in the morning. You go on May 7. Paday nino ng coordination sa MCIAA og sa ubang hingtungdang ahensya sa gobyerno alang sa padayong pagpangandam sa ASEAN Leaders Summit karong Mayo 7 hangtod 9. Maong gipapaspas na ang mga trabahoon sa airport aron man ay na ang tanan og matagamtaman ang ingranding welcome ngadto sa mga delegado. Next year pa unta ato lang gi-repair this year, no? So of course the ASEAN caused us to fast track some projects, but nothing that we would not have done anyway. Ian Navarro, CCTN News. Driver sa ambulansya sa Apas nga nakabangga sa duha ka estudyante kini sa flyover sa Ayala Archbishop Reyes Avenue, Barangay Luz sa Dakbayan sa Sugbo. Gipasakaan na og kaso. Ang kasayuran natod ni Arnold Bustamante. Hingpit na nga gipasakan og kasong reckless imprudence resulting in homicide niadtong Biyernes ang driver sa ambulansya sa Barangay Apas nga si Kevin Ryan Hesta, 23 anyos, kay ingong nag-counterflow ug mibangga sa duha ka mga tinun-an nga nagmotor sa flyover sa Ayala Archbishop Reyes Avenue sa Barangay Luz sa siyudad sa Sugbo niadtong Abril 14, 2026. Among insidente mikalas kang Brian Nicole Quek, 18 anyos, taga Isla sa Camotes ug pagkaangol sa classmate niini kabay nagbariho sa motorsiklo nga si Juan Antonio Ciares Juray, 19 anyos. Bato ni Police Colonel George Elana, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga sa wala pa maabot ang amahan ni Quek gikan sa Dubai, ang apuhang lalaki sa biktima may nagsilbing complainant sa kaso. Niadtong Sabado usab, Abril 18, alauna ang takna sa hapon, ang mga kabanay, pamilya ug mga tinun-an sa kursong Mechanical Engineering sa University of San Carlos ang nagdagko to kandila sa ilam sa flyover sa Ayala. Timaan sila paghandom kang Brian Nicole. Dito usab ang amahan ni Brian Nicole nga si Brian Quek nga midangoy-ngoy samtang nagsudong sa mga kandila nga giugbok sa mga higala sa iyang anak. Misinggit ang amahan ng justisya sa kamatayon sa iyang anak ug gitinguha niya nga mapanubag aga na kapatay niini. Ang Cebu City Police Office pinagi ni Colonel Ilana ug si Cebu City Mayor Nestor Archibal mipadangat sila nga pahasubo sa pamilyang Quek ug miduyog kini sa pagpanawagan sa justisya. Si Kevin Ryan Hista kasamtangan pa nga gibalhog sa custodial facility sa Traffic Enforcement Unit sa CCPO. Arnold Bustamante, CCTN News. Mayor Nestor Archibal ni mando sa emergency vehicle drivers nga dili magpalabi og pakusog sa pagmaniho. Kini aron dili mausban pa ang dinganatan sa usa ka college student nga namatay human gibangga sa ambulansya sa barangay nga gisakyan nila nga motor. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagbaha ang emosyon sa diyang nag-abot ang mga higala og pamilya ni Nicole Braille Quek sa Ayala Flyover dito sa Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo. Gipaygayon nila nitong Sabado ang candle lighting sa dapit kung asa nakabsan sa kinabuhi ang tinun-an sa University of San Carlos human gibangga sa ambulansya sa Barangay Apas ang gisakyang motor. Tulan usa ka semana ang nakalabay human sa mong kalit kakamatayon apan nagpabiling labas ang kasakit nga naangkon sa pamilya. Ilabi na ning amahan ni Nicole Braille nga bag-o lang nakauli gikan sa Dubai. Diin, kinasing-kasing niyang gibit-bit ang sapatos sa mong tinun-an dungan sa naangkong kasakit. Nagpabilin ang hugot nga panawagan sa pamilya og kabanay ang hustisya og kaakuhan human sa makakuyaw nga aksidente nitong Martes sa hapon. Nakigduyog si Mayor Nestor Archibal sa kasub-anan sa pamilya og mga higala ni Quek. Subay sa nagpadayong investigasyon sa mga tinugyanan sa balaod, gipainomduman niya ang tanang mga driver nga ipabilin ang responsibilidad sa pagmaneho sa dalan. Gimanduan niya ang tanang mga driver sa matag emergency vehicles nga bisan og nay giapas nga oras alang sa pagresponde,
di magpalabi usab sa pagpakusog sa pagmaneho aron di maamong ang ubang nagmainampingon sa kalsada. Unya makaigo ta, kung makaigo ta, responsibilidad nato unya ang atong mga tao or tao nga nangaigo dako kay kanabitang epekto sa pamilya, sa komunidad, of course sa syudad sa Subo. Nakatala ang Cebu City Transportation Office og labing menos 50 ka mga vehicular accidents ning tuig 2026. Gikabalak-an kini sa CCTO ug sa ubang mga opisyal sa dakbayan. Maong giawhag sa mayor ang mga driver nga hunahunahon usab ang kinabuhi sa ubang nagmaneho sa kalsada una pa magpakusog sa pagdrive silang sakyanan. Mausad nga ang akong gitan-aw, I think kinahanglan atong paninguhaon sa city government nga dili na ni mahitabo, kung mahitabo magani ng dili daghan bariya karon nga daghan kay nung hitabo sa vehicular accident. Ikasuhan na ang ambulance driver sa Barangay Apas nga si Kevin Ryan Hesta nga nalambigit sa mong pagkabangga samtang adunay girispondihang tabangonon. Sa gipagawas nga official statement, mipasalig si Kapitan Jingjing Kabigon sa Barangay Apas nga makigalayon sa mga otoridad aron himuong patas ang nagpadayong investigasyon. Gihangyo niya ang publiko nga tahuron una ang mga legal nga lakang inay nga sawayon sila pag-ayo. Gian Navarro, CCTN News. Mga driver sa emergency vehicle sa syudad sa Mandawi paubo sa seminar kabahin sa safety driving. Kinisubay na sa disgrasya nga nahitabo sa syudad sa Mandawi naglambigit sa driver sa ambulansya. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Sa resolusyon nga giaprobahan sa Konseho sa Syudad sa Mandawi atol sa ilang sesyon, gimanduan ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team uban sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug City Hospital sa pagpatuman og seminar sa tanang emergency vehicle drivers sa syudad. Gipasiugda ang mas strikto nga disiplina sa pagmaneho, lakip na ang pagdili sa reckless driving ug counterflow, ilabi na sa mga flyover. Mandate gini nato sila nga moagi gid sila mga seminars kay dili man kay katong nahitabo ra sa Cebu City, mostly gyud daghan na gyud ng mga incident nga nagtuo mo gud niya mga driver sa ambulance nga kanang sila na lang gyud tumanon sa traffic, so naa mo gud tay mga precaution. Matud sa konsehala nga kinahanglan nga mag-amping ang mga driver sa tanang higayon tungod kay dili matagna ang lihok sa ubang sakyanan. Hilabi na kung moagi sa mga crossing o duha ka lane nga mga flyover. Matud niini nga kinahanglang ipatuman ang training sa tanang 27 ka barangay o mga driver sa syudad, ilabi na sa mga bag-ong mga hire. Muna dapat buhaton gyud nato kay ang uban labi na ron mga bag-ong mga hire na drivers niya mo lagi sa ilang pagtuo nga mag siren sila nga ang tanan nga mga vehicles mo padaplin para sa pero di man gud na kay naa mo gud mga kuan diha mga traffic lights mga crossing nga. Ang lakang gipatuman human sa insidente ni adtong Martes sa flyover sa Archbishop Reyes Avenue sa syudad sa Sugbo. Din usa ka ambulansya ug motorsiklo ang nagbangga. Hinungdan sa pagkamatay sa 18 anyos nga estudyanteng babay samtang paingon sila sa eskwelahan sa iyang classmate. Ang ambulansya nga adunay sakay nga pasyente ang giingong nag-counterflow hinungdan sa panagbangga. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gihandom sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang ika-149 nga pagkataon ni Don Vicente Soto niadtong adlaw nga Sabado sa Rizal Memorial Public Library. Gipanguluhan sa mga opisyal sa syudad ang paghalad og buwak ngadto sa imahen ni Soto. Kuyog nila ang mga sakop sa Cebu City Police Office, Philippine Coast Guard, Kabombiruhan ug ang Department of Tourism ug uban pang ahensya. Matud sa Cultural and Historical Affairs Office sa syudad nga kinahanglang ipabilin ning pagpanahona ang pagpatigbabaw sa kabatuoran alang sa kaayuhan sa katilingban. Pinagi sa gipada nga video message, gipasalamatan ni Senate President Tito Soto ang mga Sugbuanon sa padayong paghandom sa mga maayong buhat sa iyang lolo. Nailhan si Don Vicente Soto isip amahan sa Cebuano journalism. Din siya ang nagdumala sa labing unang Cebuano newspaper nga gitawag nga Ang Suga niadtong 1901. Mosunod, duha patay sa managlahing aksidente sa kadalanan sa dakbayan sa Naga.
Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan.
Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-sinisibu. Sinisibu, sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Balik sa atong mga balita, duha ang patay sa malaglayang aksidente sa kadalanan sa dakbayan sa Naga niadtong Sabado sa hapon ug Domingo sa kadlawon. Ang labing uwahim mao ang usa ka rider nga nabangga sa simentado nga kural sa Barangay South Poblacion, siyudad sa Naga. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Ay nga vehicular accident sa sulod sa Naga neto ka Sabado ug Domingo sa kadlawon. Ang away nga disgrasya nahitabo sa National Highway sa Barangay South Poblacion sa baong syudad din patay ang usa ka 36 anyos nga lalaki human mabangga ang gihagag gimanihon nga motorsiklo sa simentado nga kural alas 3:30 kagahapon sa kadlawon. Ang biktima giila nga si Ezekiel Habel Sofia, 36 anyos, taga San Roque Street, Barangay Lipata sa lungsod sa Minglanilla. Sa investigasyon sa Naga City Police Station, kinibase sa mapahayag sa mga saksi nga kusugan na kapadagan ang biktima nga nagsubay sa National Highway gikan sa lungsod sa Minglanilla. Pag-abot sa mga repit na magtangan og control ang driver nga si Sofia, siyang Yamaha NMAX nga motorsiklo kadunay plate number 312 GOT ug nabangga kini sa kural nga sementado. Tungod sa kusog sa impact nakaangkon og dakong kadaot sa ulo ang biktima nga resulta sa iyang hinanali nga kamatayon. Gisuwayan pa sa pagtabang sa mga medical personnel sa syudad sa Naga ang biktima apan wala na kini kinabuhi. Samtang usa-usab ang patay ug duha ang naangol sa natabo nga panagbangga sa duha ka dump truck sa Barangay Balirog sa syudad sa Naga alauna 50 na tuga Sabado sa hapon. Ang nakalas kailangan si Gaily Obra Olandria, 23 anyos, taga Barangay Guadalupe, Sarak Bayan sa Sugbo. Samtang ang naangol nga nadalas tambalanan mao sila nga Cristina Maricabo, 20 anyos, ug Maria Carmen Garces, 22 anyos, pulos taga Barangay Poblacion sa syudad sa Talisay. Sa investigasyon sa Naga City Police Station nga sakay ang tulo ka biktima sa Isuzu mini dump truck kadunay plate number nga GAG 7530 nga gimanihon ni Alexander Yanung Candol, taga Barangay Tungkop sa lungsod sa Minglanilla. Gikan sila sa Dakbayan sa Toledo ug paingon kini sa syudad sa Naga. Nagsunod nila ang Sinotruck dump truck kadunay plate number nga GAR 5727 nga gimaniho ni Raymart Parancipada, 25 anyos, taga Kambang ug Toledo City. Pag-abot sa Barangay Balirong na dumbol sa Sinotruck ang mini dump truck ug tungod sa kakusog sa pagkabangga nangalagpot og nangahulog ang mga sakay niini. Patay diha-diha dayon si Landria tungod sa dakong kadaot sa ulo ug lawas, samtang ang duha nga sila nga Cabo ug Garces gidala kini sa tambalanan. Kasamtangan nga gustorya sa Naga City Police Station ang driver nga si Sipada ug magatubang kini kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property. Arnold Bustamante, CCTV News.
Nadakpan sa mga gwardya ang lalaki nga nangumpra og mahalong chocolate sa usa ka supermarket sa Southtown, Barangay Bulacau, Talisay nga wala moagi og counter ug milakos pagawa sa tindahan. Nasikop ni atong Domingo sa buntag si Edelito Luab Elogsong, 52 anyos, taga Avocado Street, Barangay Mambalingning, Dakbayan sa Sugbo. Nakuha gikan kang Ilugsong ang pinutos nga chocolate nga mobalor tanan og 5,300 nga gisulod sa itom nga sling bag. Kasong pagpangawat ang atubangon nga kaso sa maong suspetsado. Apektado ang 12 ka mga pamilya human gilamoy sa dakong sunog ang ilang mga panimay ngadtong Sabado sa may Panganiban Street, Barangay Pahina Central, ning Dakbayan sa Sugbo. Sa pasiuna nga investigasyon sa Cebu City Fire Department, nasuta nga dili muminos 8 ka mga panimay ang naugdaw, samtang 2 ang partially damaged. Nagsugod ang kayo sa panimay nila ni Feljan Arrogante pasado 1:00 sa hapon. Dali nga midako ang kayo ngadto sa mga kasilinganan kay pulos man nga hinimo sa light materials ang mga panimay. Nitabang ang uban nga mga fire units hangtod nga napawong ang sunog pasado 2:00 na sa hapon. Nagbilin kini og danyos nga 180,000 pesos. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballas Tekling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.